بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معنا في قناتنا تعلم معنا. غادي نديرو الهندسة جيومتري. غادي نشوفو هنا الدرس ديال لا دغوات. غادي نقراو وغادي نشرحو هاد التمارين. لا دغوات propriété 1. نقراو هاد la propriété. Par deux points distincts A et B passe une seule droite. On la note AB ou BA. ماذا يعني ذلك؟ par deux points distincts يعني بين نقطتين مختلفتين distinct مختلفتين أو متفرقتين، يعني A B. ملي كتكون عندنا A B متفرقين passe une seule droite يعني ما يمكنش كيدوز منه فقط مستقيم واحد. une droite هي مستقيم. on la note وكنعطيوه الرمز ديال A B بين قوسين و BA، يعني كيكون ما بين نقطة هنايا A وهنايا B، هذه نقطة وهنا نقطة، ما يمكنش هنا يدوزو فيه إلا مستقيم واحد. أنا دابا إلا ربطتهم واخا نديرها، نحاول ندير مستقيم آخر، مستقيم واحد فقط اللي يدوز. خصني ديما نفوت النقطة باش نسميه مستقيم، منجيش نحبس هنا ولا نحبس هنا، خصو يمشي هنا مستقيم. مستقيم كيبقى غادي وكنرمزو ليه ب A B بين قوسين، ماشي A B. كنقولو المستقيم كنسميوه لا دغوات A B، كنسميوه لا دغوات A B، ماشي هذا ماشي، هذه كتابة خاطئة، ما نكتبوش A B، كنكتبو A B أولا BA. BA وبين قوسين، بين قوسين كيعني لا دغوات، كيعني مستقيم. ملي كنديرو ليه بين قوسين فهذا يعني مستقيم، وكنعرفوه بالنقطتين اللي هي B ديال B و A، يتعرف B و A كيمر مستقيم واحد. par deux points نقطتين distincts A et B passe une seule droite. on la note AB ou BA. Remarque, par un point A passe plusieurs droites، يعني في نقطة واحدة يمر العديد من المستقيمات. عكس يعني إلا كان النقطة هنايا A، نقدر هنا يدوز مستقيم واحد، مستقيم الثاني ما لا نهاية، مستقيم الثالث، الرابع، خامس، كلهم من نقطة واحدة، وهكذا. هادو كلها مستقيمات مرات كلها من A، تمر كلها من A. ce sont des droites passe par le point A. Une droite est illimitée. Cela signifie que l'on peut prolonger son dessin. Une droite est illimitée يعني المستقيم غير محدود، يعني نقدروا نطولوه ما أمكن. يعني هذا دابا مستقيم فهو غير محدود، يبقى غادي طويل ما لا نهاية، ما عندوش الحد. مستقيم ما عندوش حد، حيث إلا حددنا المستقيم وقطعناه فما بقاش مستقيم، غيولي عنده اسم آخر. ننتقل إلى point aligné. Point aligné, définition. La définition des points alignés. Définition 1. Lorsque plusieurs points appartiennent à la même droite, on dit qu'ils sont alignés. ماذا يعني هذا؟ يعني lorsque plusieurs points appartiennent à la même droite، يعني عندما يكون مستقيم ينتمي له عدة نقط تنتمي لنفس المستقيم، on dit qu'ils sont alignés، يعني كنقولوا بأن A و B و C مستقيمية aligné. دابا هاد الكلمات خصنا نعقلوا عليهم. aligné
يعني مستقيمية تنتمي إلى نفس المستقيم. Il appartient à la même droite. 3. Position de deux droites dans le plan. Une définition. Définition de D et delta. هذه كنقراوها D وهذه كنقراوها delta وكنديرو بين قوسين يعني مستقيم. Deux droites se coupent en un point M. On dit que les droites D et delta sont séquentes en M. يعني quand D, la droite D coupe la droite delta en M, on dit qu'ils sont séquentes en M. يعني إذا كانت D مستقيم D ودلتا تتقاطع في نقطة معينة M مثلا، on dit que نقول بأن المستقيمين D ودلتا متقاطعين، يتقاطعان في النقطة وكنحددو النقطة اللي تقاطعوا فيها اللي هي M. هنايا في la définition 3 D و delta deux droites ne sont pas séquentes، يعني ne sont pas séquentes يعني لا يتقاطعان. on dit que D et delta sont strictement parallèles، يعني إذا كانت D و delta لا يتقاطعان فهذا يعني أنهم parallèles أي متوازيان. إذا كان D و delta لا يتقاطعان فهما متوازيان، يعني إذا كان جوج ديال المستقيمات ما كيتقاطعوش فهذا يعني أنهم متوازيان. إذا كانوا كيتقاطعوا فهما متقاطعان أي séquentes en M، لأن المستقيمين إما يكونوا يتقاطعان إما ils sont séquentes ou parallèles ou strictement parallèles أي قطعا متقاطعان متوازيان. on note D est strictement parallèle à delta. D est strictement parallèle، هذا هو الرمز في الرياضيات، strictement parallèle à delta. La définition 4. Les points A, B, C appartiennent à la droite D. On dit que les droites AB et BC sont deux droites confondues أي متطابقان. إذا كان les points A, B, C appartiennent à la droite D, on dit que les droites AB et BC sont deux droites confondues entre une droite est parallèle à elle-même. Deux droites confondues sont aussi dites parallèles. يعني إذا كان عندنا مستقيمين متطابقين فهما بالضرورة متوازيين أيضا. نمشيو la propriété 2. Si deux droites sont parallèles à une droite, alors elles sont parallèles entre elles. هذه كنحتاجوها في التمارين. يعني إذا كان عندنا مستقيم موازي لمستقيم، يعني مثلا ناخذ هذا دلتا وهذا دي وهذا نسميوه دي نسميوه ان دلتا دي ان، هذا مستقيمين ثلاث مستقيمات، هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا فهذا كيوازي هذا. يعني إذا كانوا جوج، إذا كان si deux droites sont parallèles à une même droite، إذا كان عندنا هذا وهذا متوازيين نفس المستقيم فهما بجوجهم متوازيين. يعني إذا كان دلتا كيوازي ان والدي كيوازي ان فإن دلتا والدي متوازيين. Quatrièmement, droite perpendiculaire. Définition 5. Deux droites D et delta sont perpendiculaires si ils se coupent en formant un angle droit. On note D, la droite D est perpendiculaire à la droite delta. A est un point de la droite delta. Le point H est le
orthogonale de A sur la droite D. Et la longueur AH est appelée la distance entre A et D. نشرحوا هاد la définition. On a deux droites D et delta. D et delta. D هذا نسميوه D. D est illimité. D et delta sont perpendiculaires. كنديروه perpendiculaire يعني sur H. Et on prolonge la droite delta. Ça s'écrit comme ça. مع الولف مع المدة توليو تعرفوا نطقوها. D est perpendiculaire à delta si il se coupe يعني تتقاطع en formant un angle droite هي هذه قائمة زاوية قائمة يعني إلا كيشكل لنا زاوية قائمة فهو متقاطعان. إذا D كنرمزو ليه بهذا الرمز هذا دلتا. ما كنحتاجوش دابا في الرياضيات نكتبو D و دلتا متقاطعين، كنقولو فقط D. إلا كتبنا هذا الرمز هذا فهو كيعني أن D la droite D est perpendiculaire à la droite delta. بحال إلا قلنا D est parallèle strictement parallèle à delta ما كنحتاجوش نكتبوها D لا droite ولا كتبنا غير D هكذا فهذا كيعني لا droite بلا ما نكتبو لا droite D est strictement parallèle à delta. هادشي كامل كنختصروه غير D est perpendiculaire à la droite delta. A est un point sur la droite delta. A هي delta. إذا 1 est un point هو A de la droite delta. Le point H هو هذا A. Le point H est le projeté orthogonal de A sur la droite D. يعني ماذا يعني هذا؟ أن H تمثل مسقط العمودي projeté orthogonal عمودي de A sur D وكيشكل زاوية قائمة une angle droite. La droite D est la longueur de AH وهذه la longueur يعني المسافة ما بين AH est appelée la distance كتسمى مسافة entre A et D وكنرمزو ليها ب AH مسافة. هذه مسافة AH مسافة distance projeté orthogonal مسقط عمودي perpendiculaire هي متعامد عمودي. Propriété 3. Si deux droites sont perpendiculaires à une droite يعني إذا كان عندنا مستقيمين عموديين على مستقيم معين مثلا نكمل البروبريتي alors ils sont parallèles. هنا ماذا يعني هذا؟ عندنا دابا مستقيم لا droite مثلا D هذا une droite وهنايا دلتا est perpendiculaire à D وهذا نسميوه N est perpendiculaire à D يعني il forme هنا une angle droite alors delta et N delta
et N sont strictement parallèles. D est perpendiculaire à delta. D est perpendiculaire à N, à la droite N. alors هنا كتعطينا النتيجة المحققة. alors هنايا دلتا، إذا هذا دلتا مع N. alors دلتا et N كيكونوا ils sont strictement parallèles. راه من الرسم غتبان لينا. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. هذه العكس ديالها. كل مستقيمين متوازيين فأي مستقيم عمودي على أحدهما فهو عمودي على الآخر. إذا ماذا غادي نطبقوها؟ يعني إلا جينا قلنا أن عندنا D est perpendiculaire à D et D est perpendiculaire. Delta, si delta et N sont parallèles, alors D est perpendiculaire à delta, alors D est perpendiculaire à la droite N. نشوف demi-droite. Demi-droite, définition. La partie de la droite D colorée en rouge, هنايا كيهضروا لنا على هذا الرسم هذا en rouge، هي هذه من A لهنا، est appelée demi-droite d'origine A passant par le point B. On la note AB. يعني ملي كنرمزو بحال قبيله في المستقيم، قلنا في المستقيم مثلا هذا جينا رسمنا هنا مستقيم، هنايا A هنا B، فهذا قلنا AB ولا ضغوط AB كنرمزو ليه بهاد قوسين، فهذا مستقيم كنسميوه ضغوط. وهنايا إلا قلنا إلا حبسناه من هنا درنا هكذا فكنقولوا A. إلا كان حبسناه ما كاينش حددناه هنايا عنده اون ليميت اللي هي هذه، كنقولوا A B وكنخليو هنايا محلول، فهذا الرمز هذا كيعني انه غير محدود ني با ليميتي، وهنا ليميتي كنديرو هكذا. فهنا كنقولوا قطعة، نصف قطعة، أي كنسميوه دومي ضغوط. دومي يعني نصف مستقيم. La partie de la droite décolorée en rouge est appelée demi-droite d'origine. الأصل ديالها هو كيعطيونا كنقولوا الأصل ديالها هو A et passons par le point B ويمر من النقطة B on la note par AB. Segment غنديرو la définition. Définition 7. La partie de la droite AB فهنايا هي la droite AB هي هذه كاملة colorée en rouge، هذه colorée en rouge y compris A et B est appelé le segment AB ou BA. يعني هنايا كان هذه كنقولوا la partie de la droite، يعني إلا خدينا بحال دابا هذا مستقيم دي، مثلا هذا كله مستقيم نقدر نسميوه دي ونسميوه AB نرمزو ليه بهكذا، فهذا مستقيم. ولكن إذا حددناه من هنا وحددناه من هنا، هنايا كان مستقيم، هنا نصف قطعة دومي ضغوط نصف هنايا، وهنايا كنسميوه قطعة. إذا حددناه من جوج خدينا اون بارتي زعما غير واحد الطرف من المستقيم، فهو كنحددوه بهنا من هنا وكنحددوه من هنا كيتسمى A B، وكنحددوه كنسدوه من هنا وكنسدوه، يعني ما بقاش اون ضغوط إليميتي ولا ليميتي يعني محدود، فهو كيتسمى اون سيغمون أي قطعة. La partie de la droite AB colorée en rouge اللي هي هذه
y compris A et B يعني وكتنتمي لها النقطة A و B est appelé le segment AB وكترمزوا لها ب AB أو لا ب A بحال فقطعة كتقرا هكذا ولا هكذا، كما المستقيم كتقرا إما AB ولا ب A. إذا هاد الرموز هذا خصكم تعرفوهم ونحفظوهم. إلا كان AB فهذا اون دغوات وهذا دومي دغوات A B وهذا un segment A, B et segment. Les points A et B sont ces extrémités يعني ces extrémités يعني هما الحدود ديالو، يعني الحدود اللي كاينه فيها النقطة، الحدود ديال A و B كتحد من هنا إلى هنا اللي les extrémités ديالو. سابعا milieu d'un segment. Le milieu d'un segment est le point de ce segment situé à égale distance de ses extrémités. I est le milieu du segment AB signifie que I est un point de AB et IA est égal à IB. Le milieu هنايا I milieu de AB يعني منتصف AB القطعة AB يعني الميليو هو النص ديالها. فإذا كانت في النص شتيها فهذه كتعطي كتقسم لنا هذه القطعة الكوب لو سيغمون القطعة إلى نصفين وكتكون هي في الميليو في الوسط، فكتكون إي أ بي القطعة إي بي تساوي القطعة إي أ. لو سيغمون إي بي هي المسافة كتكون متساوية. La distance IB est égale à la distance IA, segment situé à égale distance de ses extrémités. I est le milieu du segment AB signifie que I est un point de AB, IA est égal à IB. وهنا إلا كتبنا بحال دابا هنا إلا كتبنا AB فهي مسافة AB كنسميوها مسافة كترمز بهكذا. دابا خصنا نردو البال إلا كتبنا AB فهذا مستقيم AB la droite AB demi droite segment AB et la distance AB. La distance هذا رقم عدد هنا مسافة وهذا مستقيم لا محدود، هذه نصف قطعة نصف مستقيم يعني محدد من A وهو يمر على B، وهذه قطعة تحد محدودة ب A و B زيكستريميتي ديالها، و AB قطعة المسافة ديال AB. دابا غنطبقو شي تمارين ونطبقو فيها هاد الشيء اللي شرحنا دابا هاد لي ديفينيسيون لي بروبريتي. غادي نخدمو هاد التمرين في صفحة 29 ديال رقم 24 A, B, C et D sont 4 points non alignés. ها هي B نديرو بحال هذا الرمز كيما رسمتو هنا، نديرو D هنا C B A B C D sont 4 points non alignés يعني n'appartient pas à la même droite. هذا هو المعنى ديال n'est pas aligné. Place les points R S et T milieu respectifs des segments AB BC et CD. هنايا دابا عندنا لو سيغمون AB ها هو لو سيغمون BC et le segment CD. Le milieu غادي نديرو لو ميليو ديال هذا ها هو ريسبكتيف. اذا هذا ار ديال AB milieu هذا ريسبكتيف يعني على التوالي، هذا R وهنا S وهذا T. S تكون هنا 4 2 ها هو
HS, ce sont des points. Tracez les droites RS, droite, يعني droite, غادي نسطرو entre deux points, il passe une seule droite. ولا مخصنيش نحبسو هنا، سيكون illimité. RS, ST, droite, c'est pas un segment, droite, là, donc, tracez les droites RS et la droite ST, 2, 1, 2, 3, trace la droite D, parallèle à RS, passons par T. Yani, parallèle, on va dessiner une perpendiculaire comme ça, et celui-ci va être perpendiculaire avec celui-là et passons par T. Et voilà D. Voilà maintenant D. Maintenant voilà D. D1 est parallèle à RS en passant par T. Tracez la droite D2 parallèle à ST, parallèle à ST. Passons par R. Celui-là est perpendiculaire à ST, donc il va être, passons par R. Il va être perpendiculaire à D. Voilà. Le point. Passons par R. Que peut-on dire des droites dans D2? D1 et D2. D1 et D2. D1 et D2 est perpendiculaire à D2. علاش؟ لأن بحال نقولو دابا هنا عندنا D1 et D2 ce sont perpendiculaires à D1 est perpendiculaire à D2. Que peut-on dire des droites D1 et D2؟ إلى درس مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.